Donc dans cette partie, on va dessiner d'abord tous les types de fenêtres. Donc نشوف البلان تاعي بلي جي ان سيل تيب دو فenêtre نقدر يكون عندي 3 4 عندي ب60 عندي ب120. دونك بور لانستون في الكا هذا عندي التاقة تاع 120 وعندي باب فيه متر. دونك جو في ديسيني sur le calque boiserie. Faire attention surtout لهادو les détails هادو, faut pas laisser le calque mûr. Je vais dessiner d'abord la fenêtre. Pour commencer à dessiner la fenêtre, je vais prendre une ligne et venir à l'extérieur, mais je suis sur place parce qu'on dit plusieurs. Venir à l'extérieur et dessiner une ligne فيها 120. Donc j'ai tapé un 20, entrée. Donc cette ligne, je vais la zoomer. Donc هذا هو البروجي تاعي, c'est la ligne. قلنا ننساو الاخرين نكبرها. Je sais que le dessin تاعي a besoin de cet espace من فوق, donc je vais pas la placer من فوق. Donc هبطها لتحت شوية. دونك لا لين هذه سي لا لين غاباري, دونك تاقة فيها 120, دونك لا لين فيها 120. نبدا بلو كادر. دونك اون ديسين لي كادر كيما نحبو. انا بور موا جو في لي ديسيني كوم سا. دونك كاين دي كادر تاع 7 تاع 14 اكسيتيرا, 14 سنتيمتر et 7 سنتيمتر. دونك جو في ديسيني دي كادر de 5 سنتيمتر. دونك جو في فار كيك شوز دو تري سامبل de 0,05. ومن بعد تدي منا باردون با داكروش اوبجي 0,05. جو في ديسوندر اون با ب 0,03. ندور منا ب 0,02. ومن بعد نزيد نهبط ب 0,02. Et je vais rejoindre le dernier point. C'est important de rejoindre le dernier point. Donc je vais redessiner la même chose. Ou puisque راني في AutoCAD, je ne vais pas faire le même dessin. Je vais utiliser la commande miroir. Je vais sélectionner هذا, la partie montante, le montant de la fenêtre. Donc je ne vais pas faire une sélection générale parce que نقيس معاه la ligne. Je vais faire une sélection partielle. هكذا لاش تنقيس la ligne, elle ne sera pas prise en compte pour la sélection. On valide. Donc pour le premier point de la symétrie, ça sera le milieu de la fenêtre. Le deuxième point, ça sera n'importe quel point de foucault. Bien sûr, il roh, parce qu'il a posé une question que je dois valider, entrer, pour lui dire non, n'efface pas les objets sources. Donc j'ai besoin des mêmes montants يكونوا parce que الثقة تاعي فيها جوج دفات. Donc نسحق copie la même sélection partielle et de le prendre de l'extérieur, le point extérieur, vers le milieu. نزيد نعاود كوبي بالبوطون droit. Je vais refaire la même sélection et prendre de l'extérieur ونسميه خو. نجيو عندي هكذا. Je vais tracer une ligne pour dessiner la traverse en bois qui est en bas. Donc je peux faire une grande ligne. Donc c'est une faute. نسيبريميها. Donc une ligne تبدا من وتخلص من. نزيد نعيط لا ligne. Donc je vais dessiner le vert من الكوان هذا. الكوان هذا ما يفوتش le vert هنا يحبس. Je le reprends من الكوان هذا. الكوان هذا. Voilà. Donc j'ai dessiné la fenêtre. Je vais dessiner ainsi ثاني معها puisque عندي في البلان c'est une fenêtre avec appui. عندها l'appui خارج بديس منا وديس منا. Donc je vais commencer en bas. Je vais dessiner قد الحيط ب 0,3 وندور منا ب 0,1 ونخرج ب 0,1. Je vais refaire le même dessin من وشني puisque كاين دونك نقدر نستعمل الميروار. شني لي دو لين هذو ما نسحقهمش باسكو هذو يفون بارتي ديجا دي مور. كي نحط الثقة ديجا نلقى الحيط هنا. دونك هاد لي دو لين ما نسحقهمش. Donc j'ai besoin juste de faire le miroir تاع le petit trait هذا par rapport bien sûr le milieu de la fenêtre. Et je vais fermer l'appui de fenêtre. Et j'ai terminé ainsi le dessin de la fenêtre. Juste à côté, je vais dessiner le type de porte. عندي واحد فريد فيه متر. Donc j'ai besoin d'une ligne gabarit فيها 1 mètre. Toujours j'agrandis, je place mon dessin en bas parce que j'ai besoin du dessin فوق. Je vais dessiner le cadre montant تاعو. Donc je vais dessiner de cette façon. Donc راكم احرار ديسينيو كما تحبوا. فيه 13 فيه 14 انا ديسيني ب 0,1. Donc il va tourner ب 0,05. Je vais faire une filure ب 0,05 و 0,05 يهبط لهنا باش ما نضلش نطابي 0,05. donc ça sera perpendiculaire et c'est très important de terminer le dessin منين بديتوه. donc نعاود نكليكي لهنا et je sors de la commande كيما خوه. je prends miroir, je fais une sélection partielle, ne jamais faire de sélection générale parce qu'on نقيسو لا لين معاه. donc une sélection partielle c'est de la gauche vers la droite. voilà. Donc, et ça sera le point de symétrie le premier là, le deuxième n'importe où من فوق. Et je valide. Bien sûr في الباب ما كانش لا دروات هذه. باب محلول. Donc نبدا نديسيني الدفا.
دي فوا راح يكون فيها 90 باسكو خليت 90 لهنا. دونك ce sera le point هذا de démarrage يطلع ب 0.9. سي جو ديسيني بورت ايزوبلان معناتها فيها 5 سنتيمتر 0.05، وتلاحظوا بلي ما رحتش السونس الاخر، رحت السونس هذا ونهبط ب 0.9. اي جو في تيرميني لو ديسان تاعي. شوفوا الانترسيكسيون تاع لابورت وين يركبوا رزاز لي بوميل سي جوست في الكوان هذا. دونك لا روتاسيون va se faire ici. Pour dessiner l'arc j'ai besoin de prendre la commande arc وشني ما تساعدنيش parce qu'elle va faire 3 points 1 2 et 3. Malheureusement on a fait le dessin تاعي je n'ai qu'un point et un deuxième الفوق. Je n'ai pas de troisième point. Donc je vais prendre la commande arc et je vais utiliser l'option C, un centre. C entrée. Il demande لي centre. نقول له راهو هنا في الانترسيكسيون وين راكبين نرزز. Le premier point c'est ce point ماشي اللي من اللور هذا تاع قدام، وندي يدي منا n'importe quel point ماشي شرط نجيبو هنا او يعرف الريون. كليكي هنا برك. Et j'ai terminé la porte. Donc j'ai une porte, j'ai une fenêtre. Je pourrais les placer, faire des copies ou نتعب معاهم في la sélection. Ou j'en profite puisque ديسينيتهم donc je pourrais les faire les cacher en tant que bloc. منها نسحقهم في الديسان هذا، منها جونريشي ما بيبيوتيك دو بلوك اللي قادر نستعملها في فيشي واحد اخر. دونك مادام لي ديسينيت تاقه 120 عمري ما نزيد نديسينيها كي نديسيني البلوك هذا. دونك نسيليكسيونيها. دونك باردون. دونك جو في كريي لو بلوك تاع لا فوناتر اي لو بلوك دو لا بورت. كون جاو عندي دوتر تيب كل واحد وحده جو في ديسيني اي كريي دي بلوك. Donc pour créer le bloc, on va le faire dans la partie suivante.